प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खण माल डंप करपाचेर गोंय मंत्रिमंडळाचो महत्वाचो निर्णय. खण साठ्यांत जोडटले लिजा भायर पडून आशिल्लो ओर, सांगले मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान. 12 वर्सां पिरायेच्या प्रणवान दाखयले धाडस. शॉर्ट सर्किट जावन घरात लागलेलो उजो एकल्यान पालयलो. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतली घडणूक. आणि बोरी पुलार पीडब्ल्यूडीचे कड्डम दुरुस्तीचे काम. गाड्यांचो भार पेलना नव्यान घातिल्ल्या रॅम्पाक वेल्डिंग तुटला. सुटल्यात आदाराचे रोड. येरादारी करप्यांक धोक्याचो जाला रोड. आता बातम्यो विस्तारान. खण माल डंप करपाचेर महत्वाचो निर्णय जाला. खण माल डंपाचे मूल्यांकन, व्यवस्थापन आणि पावणी प्रक्रिया सोपी केल्या. लिस्टात दाखोवंक नाशिल्लो ओर खण लिजा भायर पडून आसलो. हो ओर आता मायनिंग डंपाक जोडटले. मंत्रिमंडळाचे बसकेत तसो निर्णय जाल्ल्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आयज जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत कांय महत्वाचे निर्णय गोंय सरकारान घेतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ते विशींची माहिती मिडियाक दिली. गोमेकोचे ब्लड बँकेत कंत्राटी तत्वार 4 मेडिकल ऑफिसर घेवपाक मान्यताय. ESIत फार्मासिस्टांचे कंत्राटी अपॉइंटमेंट. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलात फिजिओथेरपिस्टांची नियुक्ती. गोमेकोतल्या विविध विभागांनी कंत्राट तत्वार नियुक्त्यो. ट्रायबल सेलांतल्यो नियुक्त्यो अशा निर्णयांची वळेरी सीएमान वाचून दाखयली. Which were declared by the erstwhile leaseholders in terms of clause 8.7 of the Goa Mineral Policy 2013 आमी घेता. म्हणजेच फाटले फावटी इन्व्हेंटरायज त्यांच्या लिस्टान तांच्यांनी दाखोवंक नाशिल्लो. ओके, असो ओर पडून आशिल्लो त्यांचोच. ओके, तो जो आसा पळय न्ही तो इट्स आउटसायड लीज. तो आमी गोवा मिनरल पॉलिसी 2013 तो आत्ता ताजे लिस्ट हांगासर ना. ओके, ताजे लिस्ट तांच्या कडल्यान घेतले. इट इज हो जो आहा पळय न्ही ते डिक्लेअर्ड करता अर्सवायल लीज होल्डर्स. ओके, हय. हय, डंप पॉलिसी इज डिफरंट आनी ताच्या भायलो तेंचो ओर हो पडून आशिल्लो तो. हय, तो मागीर डिसिजन. हो पयलीं आमी लिस्टान हाडटा. हय, इन्व्हेंटरीन हाडटा. ओके. Second is in permission for the 4 posts of the medical officer in the blood bank in the Goa Medical College on the contract basis. Third one is in for the repair renovation of the existing building of the veterinary hospital at Kutti for the new government veterinary college. The सुरुवात है. Proposal for the amendment of the Goa Public Service Commission रेग्युलेशन 2020 वेरियस ह्याच्या संदर्भातले सिनियर रुल्स जे आसा RRs जे चेंजीस केल्ले ते GPSC अमेंड करता. ताच्या खातीर आसा प्रपोजल. This was a different post. It is start from the senior assistant. Yeah. तितून स्टेनोग्राफर आहे ते सगळे पोस्ट आयले जे पळय न्ही त्या पोस्टांक इट इज नॉट एज रिलॅक्सेशन. वेर आर द RR आनी तेजे हितूरलो रिलॅक्सेशन्स आसतात वेगवेगळे. इट इज नॉट एज रिलॅक्सेशन्स. अपॉइंटमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अंडर द एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स स्कीम ESI. अपॉइंटमेंट ऑफ द फिजिओथेरपिस्ट फॉर द 100-bedded ESI हॉस्पिटल इन मारगांव. Proposal for filling of the 1 post on the lecturer in the Department of the Radiation Oncology on contract basis in Goa Medical College. Proposal of filling of the 1 post of the assistant professor in the Neuro and Vascular Intervention Radiologist in the Department of the Radio Diagnosis in the contract basis in the Goa Medical College.
proposal of the filling of the 2 posts of the assistant professor in the Department of the Cardiovascular and Thoracic Surgery on the contract basis in Goa Medical College. Filling of the 3 posts of the junior engineer on the contract basis and 2 civil engineer, junior engineer, 2 civil and 1 electrical, in Directorate of Tribal under the Tribal Cell. Setting up of the legal and IT cell in the Goa Housing Board Corporation. 12 वर्सां पिरायेच्या प्रणवान धाडस दाखयले आणि घरात शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्लो उजो पालयलो. खेळपाची पिराय आशिल्ल्या प्रणवाच्या धाडसाचे थळेवणी कौतुक केलाच, पूण तेच बरोबर आर्थीक ताक नाशिल्ले संदीप ताटेचे पिडेस्त फॅमिलीक आर्थीक मजत करची अशें थळेवणी आमदारा कडेन मागला. दिवचलच्या लाखेरे वाठारातली ही घडणूक. बिरेस्तारा सकाळच्या वेळार संदीप ताटेच्या घरात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. उज्यात रेफ्रिजरेटर आणि काय कपड्यांचो लासून गोबर जालो. उजो लागलो त्या वेळार घरात कोणच नासलो. 12 वर्सां पिरायेच्या प्रणव संदीप ताटेक घराच्या पाख्यांतल्यान धुंवर येतना दिश्टी पडलो. ताणें घरा कडेन धांव मारली. घरात उज्यान पेट घेतिल्ल्याचें पळयलें. रेफ्रिजरेटराक उज्यान रेवडो घातलेलो. अशा वेळार भुरगीं सहसा भियेतात, पूण प्रणवान प्रसंगावधान दाखयत उदक हाडून मारत रावलो आणि उजो पालयलो. फ्रिजा बरोबर ताचो युनिफॉर्म उज्यान ओम स्वाहा केल्लो. आयकात प्रणवाचें धाडस प्रणवाच्याच तोंडांतलें. आम्ही खेळटाले आनी घराक दिसू लागलो म्हणून धुंवर येवपाक लागलो. आनी मागीर हांव धांवत येयलो आनी मागीर प्लास्टीकच्या आयदनान दिसू सगळो पालयलो. पण तूं येयलो तेन्ना कितें जालें? घराक खंय उजो लागलेलो? फ्रिजाक आनी कपड्यांक दिसू लागलेलो. मागीर हांवें सबन पालयलो, उदीक मारलें आनी. पूण तेन्ना लायट गेल्ली सगळी घरांतली. हय. तुका भंय दिसना उजो पळोवन? ना. बरें पालयलें तेन्ना उदीक मारलें. मागीर तुवें उजो लागलो शेजाऱ्यांक सांगलें की तुजेच वांगडा येयलो तुजे? शेजाऱ्यांक सांगलें. ते सामान ते आसूं भाजये बिजये दुधाचे पिशवे बिशवे ते आसूं. कपड्यांनी कितें इम्पोर्ट आसलें? कपडे भुरग्यांचे युनिफॉर्म आसले आनी म्हाजे तेचे वयर कितें म्हाका डॉक्युमेंट सांगलेले ते काडलेले हांवें ते म्हाजे थोडे जळ्ळे आनी कांय जळूंक ना. सरकारी काम आणि खाजगी काम हाचो मदलो फरक जायते खेप स्पश्टपणान दिश्टी पडटा, तो दर्ज्याक लागून. बोरी पुलाचे PWDन काम केला, पूण अशे तरेन काम जाला की पुला वयल्यान वतना राम राम म्हणत वचची पाळी आयल्या. पळयात दामोदर शिरोडकराचो रिपोर्ट. आणि हो रॅम्प जो घातला तेचे वयल्यान ज्यो गाडयो वयता, 2 व्हिलरी वयता, तो खंय तरी मातसो डेंजरस परिस्थितीन आसा. कित्याक आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना पळयत जाल्यार सगळे जे रॉड आसा ते रॉड सुटलेले आसा आनी खंय तरी जे गाडये रॉड जे गाडयांच्या टायरांक भरून खंय तरी गाडयो पंक्चर जावपाक शकता, जावं खंय तरी मुखार वचोन गाडयांचो टायरूय फुटपाची शक्यता आसा. आनी हांगा जेन्ना आमी पळयले तेन्ना खुबशे रॉड सुटलेले आसा आनी गाडयो जेन्ना वयता खंय तरी गाडयांक तोपता आनी 2 व्हिलरी खंय तरी त्या रॉडांक घुसपून पडपाक शकता. आनी आमी हांगा आमच्या प्रायम टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जे हांगा ट्रॅव्हल करता तांकां लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की जे कोण 2 व्हिलरी घेवन वयता तेंच्यांनी हांगा सारके सुशेगाद गाडी चलोवची. कित्याक तर हांगा भरपूर डेंजर परिस्थिती आसा. जे रॉड तोपले जावं तुमच्या टायरांक रॉड तोपले जाल्यार तुमचे कडेन आनी ऑप्शन आसपाना. खंय तरी टायर पंक्चर जावन गाडी खंय तरी हांगा स्टक जावन उरतली. आनी खंय तरी हें काम आमी सरकारा कडेन मागता, जे PWD डिपार्टमेंट जे काम जे करता तेंच्यांनी खंय तरी हे जो रॅम्प केला तेका जे रॉड आसा ते वेल्डिंग सुद्दां ते खंय तरी बेगींतल्या बेगीन रिपेर करून खंय तरी ट्रॅव्हलिंग जे करता तांकां खंय तरी सुशेगाद ट्रॅव्हलिंग करपाक मेळपा अशें. थँक्यू. मडगावच्या काँग्रेस लिडरांनी हिंदूंच्या धार्मीक सणांनी मदीं पडपाची गरज ना. तांकां म्हायती जाय आसत जाल्यार तांणी लेखी कागाळ करची. दिगंबर कामतीन मडगावच्या काँग्रेस लिडरांचें नांव घेनासतना आव्हान केलां. मडगाव काँग्रेसीन भौशीक बांदकाम विभागाचेर गणेश चतुर्थी मंडळाच्या मंडपा कडेन संबंदीत घोटाळ्याचो आरोप केल्लो. खरेपणी हो आरोप सावयव कुतीनोन केल्लो. मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना दिगंबरान सांगलें, काँग्रेस हो एक धर्मीक पक्ष. तांणी असल्या उत्सवांनी हस्तक्षेप करचो न्हय. जाताच जाल्यार लेखी कागाळ करची. आयकात दिगंबराक. ताका जर कितें दिसता, कोणाक दिसता काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती धार्मीक पार्टी आसा. गणपतीच्या पेंडलांत, दुर्गा मातेच्या पेंडलांत असल्या पेंडलाचो प्रश्न केन्नाच खंयची पार्टी घेवन येना. हे मडगांवाचे कोण लिडर आहा हांकां हिंदूच्या धार्मीक सणाक मदीं पडपाची गरज ना. तांकां कितें दिसता आनी बरोवन कंप्लेन करता. आनी आतां आयकुया जाणे हो आरोप केल्लो त्या मडगावच्या काँग्रेस लिडराक, म्हटल्यार सावयव कुतीनोक. आमी RTI इन्फॉर्मेशन घेतली रिगार्डिंग सर्टन स्पेंडिंग्स जो खर्च जातालो इन नेम ऑफ गणेशोत्सव सेलिब्रेशन.
आनी तातूंत आमकां मेळ्ळा कितें की 8 सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ पिंपळकट्टा, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पिंपळकट्टा सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्ट पिंपळकट्टा, सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव युवक मंडळ नियर पांडव चॅपल, मागीर श्री विघ्नहर्ता कोलमरोड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्ट नियर सांताक्रूज चॅपल कोलमरोड, सार्वजनिक श्री गजानन युवक मंडळ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्वार्टर्स विद्यानगर मारगांव, मागीर कोंबा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ नियर विठ्ठल मंदिर कोंबा, कोलमरोड सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बिहाइंड गोवा बगेदर, श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आझाद नगर आणि गजानन महाराज सेवा समिती कमिटी नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मोंथहिल मारगांव. आता हातून आमकां कितें मेळ्ळा, आमकां सामकें एक शॉकिंग हें मेळ्ळां म्हळ्यार नियरली 24 lakhs पर इयर, 24 लाख पर इयर PWD थ्रू मारगांव MLA लेड फंड म्हण आसा पळय, MP लेड ते भशेन MLA लेड फंड हें केल्लो आसा. तातूंतल्यान एवरी इयर तीन वर्सांकीच 2023, 2024 आनी 2025 ह्या 3 वर्सांक 24 लाखाचे एस्टिमेट केल्ले पेंडॉल्स घालपाक हे 8 मंडळ आहा पळय ते सार्वजनीक हातूंत. आमी पिंपळकट्टा हें पळयता त्या टायमार पिंपळकट्टा हायेस्ट हें आसा एक्सपेंडिचर आसा 5,79,096 रुपीज. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ हाका 4,46,783 कॉस्ट दाखयता. मागीर श्री विघ्नहर्ता कोलमरोड सार्वजनिक गणेशोत्सव कोलमरोड 3,60,487. हातून आनीक इंटरेस्टिंग हें आसा गजाल आसा. हो जो हें आसा 2024 सेलिब्रेशन जावना, कित्याक तांचो मेन ऑफिस बेरर आसा तो डेथ जालो, मडकताले शिरीश काणे, हाजी डेथ जाल्लें, सो सेलिब्रेशन जावना. सो व्हडलो पेंडल घालूंक ना, फक्त एक ल्हान पेंडल घातिल्लो मुर्ती स्थापन करपाक. सो आनी व्हडलो पेंडल घालूंक ना. इनस्पायट ऑफ दॅट 3,60,000 पेंडला खातीर फारीक केल्ले आसा. ताजे भायर 2023 ह्याच मंडळाक आनी 2 लाख दाखयता थ्रू आर्ट एंड कल्चर. समजला. मागीर मुखार सार्वजनिक श्री गजानन युवक मंडळ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांकां 2,90,855. मागीर कोंबा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ विठ्ठल मंदिर 2,75,987. कोलमरोड सार्वजनिक गणेशोत्सव बिहाइंड बागायतदार कोलमरोड मारगांव 2,37,640. मागीर श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आझाद नगर 1,97,620. आणि लास्ट 8वो गजानन महाराज सेवा समिती कमिटी नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मोंथहिल 1,11,076. आता सांगपा म्हळ्यार आमी कोलमरोड म्हजो ओन हांवें आमच्या कमिटी मेंबरा कडेन खबर काडली की तुमकां इतले पयशे हेजेर हें आहा काय म्हण, पेंडल कोण घालता काय म्हण पयलो प्रश्न मुखार. पेंडल आमची ओन कमिटी घालता आनी ह्या वर्साक हें पेंडल 1,15,000 पडला. समजला. आनी कमिटीन तेच पेमेंट केल्लो आसा. सो हे पयशे गेले खंय. सेम स्टोरी आमकां मेळ्ळा कोंबा विठ्ठल मंदिरा कडेन. समजला. तेवूय सांगता की आमी आमच्या खर्चान पेंडल घालता. विघ्नहर्ता सांगला तेवूय तेच सांगता कोलमरोड, तेवूय तेच सांगता. दुसरे 2 जाता गणपती सार्वजनीक कोलमरोड, तेवूय तेच सांगता की आमी आमचो ओन घालता म्हण. आता हे पयशे वयता खंय सांगपा म्हळ्यार इतले 3 लाख 4 लाख 5 लाख सपोज म्हणटो त्या मंडळाक एक्सपेंडिचर जाता. हे सपोज ते मंडळ त्या रिस्पेक्टीव मंडळाक दिल्ले जाल्यार तांकां बाबड्या इतले त्रास काडपाक पडनाशिल्ले कोणा डोनेशन घेवपाक, लॉटरी घालपाक, वो एडवर्टायजमेंटार लिफलेट छापपाक. समजला. सो आतां हे पयशे वयता खंय. आदल्या आमदाराचो मायमोळ्या 7,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट आसा. तो वेटलँडांतल्यान भायर काडपाक तांणी स्ट्रॅटेजी आखली. कांय कावन्सिलरांक आनी एक्टिविस्टांक वापरून घेतले. परिणाम मुरगांवची फॉर्म्युला 4 सर्त रद्द जाली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान खंत उक्तायल्या. फॉर्म्युला 4 हो फकत खेळ न्हय तर एक आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट. तो मुरगांवांत जाल्लो जाल्यार मुरगांवचें नांव संवसारीक पावंड्यार पावपाचें. पूण कांय कावन्सिलर, कांय एक्टिविस्ट आनी आदल्या आमदारान मेळून मोट्टो घातलो.
फकत आपल्या सुवार्थाक लागून. संकल्प आमोणकरान मिडियाक सांगले. जो फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुर्मगांवान येवपाचो आसलेलो आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता, कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा कितें एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें. तेका एक इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो, एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो. पण काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना, लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो. तेका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसले जेका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो, सेल्फीश इंट्रस्ट आसलेलो. आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर, थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून, आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केल्लो. कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून. आनी आयज तेजी दोनूय सायडीकसून ते फेलियर जाले. कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुडें काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले कितें वो तुमकां त्रास जातले. लोकांक बाबडे कांय खबर ना. इवन लोक बोगदेवयले लोक स्वता म्हाका सांगता की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो, आमी कोणूच ओपोज ना हे. बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो. आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यांत जो प्लॉट आसा 7,000 स्क्वेअर मिटराचो जो थंयसर प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा. सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्ली आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेजो जर समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो. जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो असो एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळो. ताका लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून, कित्याक तो बेनिफीट ताका मेळोंक जाय आसलो म्हणून. जेन्ना डिसिजन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें कितें बाबा जर लोकांक नाका आनी हांवें म्हाजो स्टँड दवरलो, जर लोकांक हे नाका जाल्यार म्हाकाय नाका. आनी ते प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो, सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सीएमान अनावन्स केलें की बाबा आमी सद्दां हो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी वेन्यू शिफ्ट करपाचो आसा. गोवा एफडीए टीमीन पर्रा 1, कलांगूट वाठारांत 1 आनी गिरी वाठारांत 6 दुकानां सील केली. अन्न सुरक्षा मतीत दवरून बार्देसांत एफडीएन धाडी घालपाची मोहीम चालूच दवरल्या. ज्या शॉपातले वा हॉटेलांतले नितळसाणीचेर दुबाव मारता वा लोकां कडल्यान कागाळी येतात अशा दुकानांचेर धाडी घालपाचें सत्र गोवा एफडीएन चालूच दवरता. गिरी, पर्रा, कळंगूट वाठारांत परवाने बगर कांय शॉपां चलतालीं. कांय कडेन नितळसाण अजिबात नासली तांचेर कारवाय जाली. रसायनां वापरून फळां पिकल्ल्याचो दुबाव आयिल्ल्यान कांय कडलीं फळां लॅबोरेटरींत धाडून दिली. कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजीची पहिली राष्ट्रीय परिशद शेनवारा 25 ऑक्टोबराक जावपाची आसा. वेवसायात सुटसुटीतपणां हाडप, डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर आनी गिरायकांक जागृतकाय ही परिशदेची थीम. सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेश, उद्योग संघटना, स्वयंसेवी ग्राहक संघटनांतल्या लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलरांक एकठांय हाडपाची आमी मोख दवरल्या, दिगंबर कामतीन सांगले. पणजेच्या गोवा मेरियट रिसॉर्टात ती जातली. उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री दिगंबर कामत हांचे बरोबरच केंद्रीय ग्राहक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, भारत सरकाराची गिरायक वेव्हार विभाग सचिव निधी खरे, गोंयचो कायदेशीर मापन सचिव संजीव गडकर, भारत सरकाराचो कायदेशीर मापन संचालक आशुतोष अग्रवाल आनी गोंय सरकाराचो कायदेशीर मापन नियंत्रक अरुण पंचवाडकर हजर रावतले. We are all here to brief you about one of the very important conference of controllers of legal metrology being held in the state of Goa for the first time. For the first time in the country, controllers of legal metrology representing all the states are coming together in the state of Goa, and Goa government, the Directorate of Legal Metrology is hosting this event. We are all geared up to host it in this hotel itself on 25th of this month. That is on Saturday. Inauguration will be at 10 o'clock. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will grace this occasion along with Honorable
Union Minister for Consumer Services and Food and Public Distribution. Sri Prahlad Joshi will also be present, along with Secretary Nidhi Khare of Consumer Affairs, and then we have Director of Legal Metrology, Government of India, Mr. Ashutosh Agarwal. He will be also attending this conference, along with all the controllers of different states. The concept of holding this conference is, as we all know, our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. And when you have ration cards being rationalized, you have lots of things being rationalized. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations, see where rules are to be amended, bring it in conformity with all the states. All the states follow same procedure, and that is the main purpose of bringing together. Second is using digitization, as you know, Prime Minister's good beloved subject has been digitization. Today, digitization has opened new avenues for all the people. We have seen during Corona time what digitization and how digitization helped us all. Similarly, use of digitization in the legal metrology departments, bringing transparency in legal metrology department. So lots of things are going to be deliberated. There will be some keynote speakers who will give their experts comments on all this. And this is a golden opportunity for the state of Goa also to understand what is happening in other states. बार्देस बाजारा खातीर नवे मॉल उबारप हे माझे फुडले विजन नव्यानच चेअरमॅन पदाचेर विराजमान जाल्ल्या निखिल चंद्र खलपान सांगले. सोसायटीचो ब्रांची वाडोवपाचोय हावेस खलपान उक्तायला. अपेक्षेप्रमाणे बार्देश बाजारचो चेअरमॅन म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाचो पूत निखिलचंद्र खलपाक वेचलो. उपाध्यक्षपदार एकनाथ नागवेकराची बिनविरोध निवड जाली. 5 ऑक्टोबराक बार्देस बाजाराचेर नव्या संचालक मंडळाची निवड करपाक ही वेचणूक जाली. आमचे सगळे जे शेअर होल्डर जेणे आमकां निवडून हाडलो आयचो बोर्ड, तांकां सगळ्यांत पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां निवडून हाडलो. ही जबाबदारी येदी व्हडली तेंच्यांनी आमकां दिल्लेली आसा. आमचे स्टाफ, मागीर असिस्टंट रजिस्ट्राराचे सगळे ऑफिस, रामेश्वर सर, ठाकूर सर, परवार सर, हेंच्यांनी जे हार्डवर्क केलें आनी तेंचे एफर्ट्स हांव एक्नॉलेज करता की बऱ्या भाशेन तेंच्यांनी इलेक्शन हे घडोवन हाडलें. आनी बार्देस बाजाराचेर आयज आमच्या फुड्यान भरपूर चॅलेंजीस आसा. आयज चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅनची इलेक्शन जाली. भितून सगळ्या बोर्डान म्हाका निखिल खलप आनी आमचे व्हायस चेअरमॅन एकनाथ सरांक दोगांयकां निवडून हाडलो. फुडल्या चॅलेंजीसां खातीर बार्देस बाजाराची फायनान्शियल स्थिती सुदारच्या पासून आमचं सगळ्यांचे जे स्वप्न आसा मॉल कन्स्ट्रक्ट करप तें, तशेंच आनीक सेल वाडोवप, ब्रांचीस वाडोवप, नवीन कॅटेगरीज सुरू करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे चॅलेंजीसांक आमच्या फुड्यान आसा. हांव इतलेंच मागतां की आमी सगळ्यांनी मेळून ह्यो गोवर्धन पर्वत उचलपाची गरज आसा. फक्त स्टाफ आनी शेअर होल्डर्सूच न्हू, सरकार, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर, आमचे म्हापशेचे MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी जे आमकां गायडन्स दिलें, तेंचे सहकार्य ह्या फुडें सुद्दां जाय. आनी जशें हांवें म्हटलें की ह्यो गोवर्धन पर्वत उखलपाक आमकां सगळ्यांची साथ जाय, सगळ्या बाकीच्या संस्थांची साथ जाय. आमी पूर्ण एफर्ट्स घेतले बार्देस बाजाराची सेकंड लायन लिडरशीप डेव्हलप करपाक. 15 वर्सां सकयल्या खेळगड्यांची क्रिकेट सर्त 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर मजगती जातली. मडगांव क्रिकेट युथ क्लबान SAGच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ले हे सामने फातोर्डा, आगोंद, चिखले आणि KRC म्हळ्यार मडगांवच्या कोंकण रेल्वे ग्राउंडार जातले. तरणाट्या क्रिकेट प्रतिभेक उर्बा दिवप आणि खेळगड्यांक रोख रकमे बदला अनुभव दिवप ही दिवंगत भिकू पै आंगलेच्या उगडासान घडून हाडिल्ले सर्तीची मोख आशिल्ल्याचे आयोजकांनी सांगले. खेळाडूंची पात्रताय, शिस्त आणि वेळाच्या मर्यादेविषयी खर नेम निश्चित केल्यात. अत्यंत बरो टुर्नामेंट गेल्ली 8 वर्सां लेट भिकू पै आंगले ऑल इंडिया टुर्नामेंटाच्या नांवान खेळवता. बऱ्यो टिमी भायल्यो येतात, गोंयच्यो 2 टिमी असतात. ह्या खेपेक टिमी बऱ्यो आयल्यात. कुवेटच्यान एक MG क्रिकेट अकादमी कुवेट ही पार्टिसिपेट जाता. चेन्नयच्यान आसा, मुंबयच्यान आसा, नाशिकच्यान आसा. गोंयच्या
क्रिकेट प्लेयर्सांक एक बरें एक्सपोजर हो टुर्नामेंट दिता. आमी सदांच म्हणटा की एक्सपोजर मेळटलें जाल्यार तुमी भायर वचपाक जाय, वेगळ्या राज्याच्या प्लेयर्सां बरोबर टिमी बरोबर खेळपाक जाय, नाजाल्यार एक्सपोजर मेळना. पूण डॉ. हेमंतान एक इनिशिएटीव घेवन तो होच टुर्नामेंट बऱ्या पद्दतीन हांगा गोंयांत ऑर्गनायज करता. भायल्यो टिमी हांगा हाडटा. हांगाचे जवळ जवळ 25-30 प्लेयर्स ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता गोंयचे. तांचो ऑटोमॅटिकली तांकां एक बरें एक्सपोजर मेळटा, तांचो स्टँडर्ड वाडपाक मदत जाता. आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हे ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य करतात. जॉयंटली सगळे मिळून काम करतात. तांची टिमी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची, ग्राउंड्सूय ते दितात. सो ही टुर्नामेंट बेजिकली इट्स अ लॉंग फॉर्मॅट टुर्नामेंट. 45 ओवर्साचे मॅचीस आसतल्यो. दिसाक 4 मॅची आसतल्यो 4 डिफरंट वेन्यूचेर. आमचे 4 वेन्यूज आसा. एक पयलो फातोर्डा मडगांव, चिखले, आगोंदा SAG ग्राउंड आनी कोकण रेल्वेचो KRC ग्राउंड जो कॉलनी ग्राउंडार आसा. सो ह्या 4 वेन्यूचेर 4 पॅरलली मॅचीस आसतल्यो ऑफ 45 ओवर्स फ्रॉम 27 to 31. आनी द टॉप 2 टीम्स ग्रुपांतल्यो विल प्ले द फायनल. हातून सेमी फायनल, क्वॉलिफायर्स, एलिमिनेटर असो काय हे दिल्लो ना, फॉर्मॅट दिल्लो ना. सो टॉप 2 टीम्स विल प्ले द फायनल. सो हातून पॉयंट सिस्टम अशी आसा की विनर्स विल गेट 6 पॉयंट्स. मेन आतां आमकां भंय आसा तो पावसाचो. आतां पावस अजून कंटिन्युअसली चालू आसा. जस्ट इन केस ऑफ बॅड वेदर, समज मॅच जायना, इफ इट इज वॉश्ड आउट और एनी अदर रिजन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, जाल्यार प्रत्येक टिमीक 3 पॉयंट मेळटले. जर DLS भितर येवपा जाय जाल्यार एक इनिंग्स कंप्लीट जावन सेकंड इनिंग्साचे एटलीस्ट 10 ओव्हरीचो खेळ तरी जावचो पडटलो आमच्या टुर्नामेंटान. जाल्यार वी कॅन देन गो इन फॉर कॅल्क्युलेशन ओवर DLS, द पर्ट लुईस मेथड. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपयतात. तुमचे प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा WhatsApp करात ऑन 9637969244 ह्या नंबरार. तशेंच आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाकात ऑन वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम एंड GOTVचेर. देव बरें करूं.